What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. Just a regular, everyday, normal motherfucker. My favorite movies as a kid was Superman and Ghostbusters. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. So, good morning mga master, no? Nabot ato ang cellphone nga Infinix. Cellphone. So, morning owner aning kwan. So, among video kay kung legit ba jud Shopee. So, inaya ni kable, no? Kurang isi. Kulay lang. So, nai-resibo. Muna nga panatod nga kanjan. Infinix official store. May warranty. Yan. So, ikaduhang open. Ay, pababa. So, yan. Hot 11S Infinix sa halagang 7,599 lang. Wow. So, yan guys. Nakabalot pa dyan siya, no? Nakasil pa dyan. Huwag pa siya yung mga kuhan. Oy. Wala pa siya nablihan dyan. Sure. Pero, ayaw ko siya. Di pa nato sure. So, ikatulong abli. Pangba ka. Yan. So, ayan. Yan ba yung? Cellphone ba to? Wow! Ayan. So, muna yan ko ano? Cellphone. Hot 11S. Naka G88. Oh, wow. Tapos, ang camera niya mga master, oh. Indot kay camera master. Dagko kayo. So, napo siya pakapin, no? Dollar. So, promo na eh, promo. So, iyang kuhan lang, free case. Charger lang, not o cover. Full cover. So, open na natin, no? So, guys, naday siya pakapin nga money. Pwede butang ni mong naong gusto nga. So, ayan. Wow. Say nga na. Ipis lang. Okay lang mo eh. So, ayan. Kami daw. Ay, naman yun. Tapos ba? Yo. Lagi na Infinix. Sweet. Half Android naman. Half Android. Wow. Pindot kayo ang ano. Lansing. Legit dahil legit. Maginat lang. Legit dahil. Nagko pa kayo ko ano. Pindot kayo settings dahil. System ng English may natin no? Oo, ganito. Na, sistema. Infinix.
Kaya, wala akong cellphone. So, ito ano. Salamat siya, Pig. Bilis ka. Wala. Hot Infinix.